And I am the... Masanay din ako mag-drive sa gabi. Yeah, go. Ay, wala pa pala. Ang gagawin mo dyan, Kian, iangat yung chair. Nire-record ko yung sarili ko kasi ang cool. Go. Ano ba? Ba't mo ako nire-record? Vlog to ni Papa. Uy? Day 2. Yan. Ano yun? Go, go, go. Kasi nilalagay mo na yung key. Gentle. Gentle pa. Ay, more pa ba? Yan. Ay, sorry. Sobra Okay lang, ba? okay. Then, close your door. Yan. Then, tingnan mo to. Yung salamin. Nakikita mo ba yung likod mo? Nakikita mo yung road? Yan, okay na yan, baby. Okay na ba to? Oo. Wait. Yung... Careful. Pupunta ka sa gilid, ha? Tuturuan kita. Mag-maneuver. Brake, ha? Yung mga brake. Oh. Pwede ba? Brake. Go to the left. Sige, umikot na nga tayo. Ay, iikot ba? Oo, sige. Okay, wag na. Dun na lang. Sige, ikot na lang tayo. Ilaw pala, baby. Sa kabila. Paano ba yun? Yan. Hi! Ikot. Ako na. Yan! Oh, okay. Go to up. Ay, may speed bump pala dun. Mahams mo, ay brake mo, ha? Okay. Brake, ha? Sige, go. Drive ka. Gas konti. Oh my God. Brake, ha? Konti. Tansyahin mo. On your lane. Ay, yung lane mo, ha? Ganito pala kahirap mag-drive sa gabi. Yeah. Go to your lane lang, ha? Iiwasan mo yung car. Medyo kang nasa gilid. Yan. Hump. Yung kotse nasa right. Konting adjust ka. Okay, very good. Check, wala. Clear. Go back to your line. Ay, sa lane. Pag magko-curve, malapit ka naman masyado dito. Yan, good job. Tansyahin mo. Sige, hindi ako mag-aano. Yan. Gas, brake, ha. Ayan, pwede ka lang umikot. Brake. Very good. Yan. O, diba nakuha mo na kanina, biglaan ka. Very good. Bakit hindi ko makita yung mga kotse? Uy, magta-turn siya. Sorry kuya, umuuna. Dahan. O, gas, ha. Gas. O, go left. Kasi may van. Go left. A little more. Kayaan mo siya. Iiwas yan sa'yo. Yan. Okay, may hump ulit, ha? Sabayan mo siya. Pwede bang
tumabi ka muna. Okay, very good. Oh, hump ha. Careful. Very good.